अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी गोट फार्म पे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं देखने और सुनने वालों को सबसे पहले तो मेरा प्यार वाला सलाम। दोस्तों, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि जिसमें मैंने आप लोगों से ये बात शेयर की थी कि आगाज़ में ही नुकसान हो गया। अब वो नुकसान क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये आज हम एक छोटा सा वीडियो कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी अगर गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएंगी। वीडियो पूरा देखना है ताकि जो मतलब ये है कि एक छोटे इंसिडेंट से मैं गुज़रा हूँ उससे आप लोग बच जाएं। अब वो था क्या, वो ये था कि आप लोगों ने शुरू में देखा था अभी क्या नाम है, जैसे मैंने आपको अपने फार्म का आगाज़ किया था तो उस वक्त मैंने आपको दिखाया था कि 4 बकरियों से मैंने आगाज़ लिया है। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो इस वक्त मेरे पास सिर्फ 3 बकरियां अवेलेबल हैं। एक बकरी मेरी जा चुकी है। अब उसका क्या रीज़न था, उसकी क्या वजह थी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यही कहूँगा कि कारोबार अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको बेसिक मालूमात होनी चाहिए। मैंने पहली वीडियो में कहा था कि बहुत सारी बेसिक मालूमात ली हैं और बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं और डीप तक सीखने के बाद अब इस काम में हाथ डालने जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा मामला हुआ है कि जिसकी वजह से एक बकरी हमारे हाथ से चली गई है कि जिसको हम नहीं संभाल सके, कि जिसके बारे में मैं ये कहूँगा कि सिर्फ़ एक छोटी सी गलती थी। अब वो क्या गलती थी, ये गलती थी कि जैसे मैंने आपको पता है कि फ़िलहाल मैं बकरी फार्मिंग करने के बाद यहाँ अभी नहीं हूँ। फ़िलहाल मैं कराची में जॉब कर रहा हूँ। तो वहाँ से ये हुआ कि मैं जब यहाँ बकरियाँ अपनी फार्म पे रख के यहाँ से चला गया तो पीछे से एक हमदर्द कह लूँ, एक खैर खा कह लूँ, उनका मुझे मुसलसल फ़ोन आना शुरू हो गया। और उनका ये था मानना, उनकी नज़र में ये था कि ये जो आपकी बकरी है ये बहुत ही कमज़ोर है, बूढ़ी है, ये हामला नहीं होगी, अब ये बच्चे नहीं देगी। इसको लेकर उनकी कुछ मतलब ये है कि दिमाग में एक माइंडसेट था अपना, ज़ाहिर है। अच्छा, फिर ज़ाहिर है मैं तो कराची बैठा हुआ हूँ, अब मैं भी उनकी बातों में आ गया। अब घर वालों से जानकारी ली तो उन्होंने भी यही इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ बकरी में थोड़ा सा फॉल्ट है, ये है वो है बकरी। हालांकि बकरी बिल्कुल सेहतमंद थी, मतलब ये कि थोड़ी सी जिसामत के लिहाज से कमज़ोर थी, लेकिन बकरी में कोई बीमारी नहीं थी, बकरी एकदम ओके थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब आप दूर बैठे होते हैं और यहाँ की आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही होती हैं तो आप फिर मैंने भी बहुत सारी कोशिश की कि अगर मैंने फिर सिचुएशन पूछी कि आखिर बकरी को है क्या। उन्होंने कहा पहला नंबर ये है कि बकरी तकरीबन ये है कि 4 दांत हो चुकी है, दूसरा नंबर ये है कि थोड़ी सी बूढ़ी है, तीसरा नंबर ये है कि हामला नहीं होगी, मतलब ETC वगैरह बहुत सारी बातें हुई। अब फिर मैंने जिन लोगों की वीडियोस देखी हुई थी और चैट जीपीटी का भी मैंने सहारा लिया और मैंने चैट जीपीटी से भी मदद ली कि आया ये जो मैं बकरी लेकर आया हूँ इसके ऊपर क्या मतलब ये कि मतलब ये कि गलत है, सही है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें फिर मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से मालूमात लेने की कोशिश की है और फिर मैंने सीखने की कोशिश की। लेकिन वहाँ से सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे ये मिला कि बकरी अगर बूढ़ी हो रही है या हो चुकी है फिर भी उसकी कितनी मियाद है, कितनी मुद्दत तक वो बच्चे दे सकती है और कितनी मुद्दत तक वो बच्चे नहीं दे सकती। करा के मेरा एक ऐसा जहन बनाया गया कि मुझे मजबूरन वो बकरी बेचनी पड़ी। अब बेचनी पड़ी, अब ज़ाहिर है जितने की ख़रीद थी अब उससे मतलब ये कि काफ़ी नीचे वो चली गई, जिसकी वजह से ये मेरा एक नुकसान हुआ। और इस नुकसान की वजह, पहली वजह ये थी कि मैं किसी की बातों में आ गया था। आपने सिर्फ़ उन लोगों की बातों में आना है कि जो लोग इस काम से रिलेटिव हैं, जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने टाइम पीरियड नहीं दिया। बिलफ़र्ज़ अगर मैं कोई चीज़ लेकर आया हूँ, आप कोई चीज़ लेकर आएँ, थोड़ा सा टाइम दें उसको। अगर उसके अंदर ये फ़ॉल्ट है तो आप थोड़ा सा ख़र्चा करें, आप थोड़ा सा उसका इलाज मुआवजा करें, उसके बाद आपको रिज़ल्ट उम्मीद काफ़ी है मिल जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता फिर आप ट्राई लें। ट्राई क्या लेनी है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, मुख्तलिफ़ आप इलाज कर चुके हैं, आप उसकी बच्चादानी देखें, आप उसके पेट का अमराज चेक करें, क्या है उसके अंदर कोई ख़राबी है, कोई मसला मसाइल है, वो चेक करें। अगर वो भी आपने चेक कर लिया तो फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो बकरे हैं उनसे उनको मतलब ये कि हमला कराने की कोशिश करें। तो मतलब ये कि आप अपनी तरफ से पूरी ट्राई लें। ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये आप करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें ये होगा कि इस तरह की जो बकरी है उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आ जाएगा। अब मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की, मैंने सिर्फ वहाँ बस ये है कि जब बंदा दूर बैठा होता है उसको ग्राउंड रियलिटी का पता होता नहीं है। अब मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मतलब ये कि 2.5 से 3 महीने मैंने अपने फार्म पे रखा और उसको रखने के बाद
اب ظاہر ہے جب آپ کے پاس مسلسل فون پہ فون آ رہے ہوں، اب آپ کو 3-4 لوگ انسٹرکشن بھی دے رہے ہوں کہ یہ دیکھیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی بات میں آ ہی جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اب ہم نے 4 سے تو آغاز لیا تھا، لیکن فی الحال اگر آپ دیکھیں تو 3 بکریاں ابھی میرے پاس رہ چکی ہیں، کیونکہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے یہ جو بندہ جس نے ارادہ بنایا ہے ایک کام کرنے کا، اگر تھوڑا سا شروع میں اسٹارٹ میں ہی اس کو جھٹکا لگ جاتا ہے تو آیا یہ اسی پہ کیا نام ہے اسٹل رہتا ہے یا یہ موو آن کر جاتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہم نے تو فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا، بلکہ اب تو الحمدللہ رمضان میں یا رمضان کے بعد انشاءاللہ کوشش کیجیے کہ اور 3-4 بکریاں ایڈ کریں۔ لیکن اگر آپ میری بیک پہ دیکھے ہوں گے تو ابھی فی الحال ایک گائے کا بھی میں نے اضافہ کیا اپنے فارم پہ، اور اسی طریقے سے بکری جہاں تک بات ہے بکری فارمنگ کی، کیونکہ جو ہمارا مین پرپس ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ بہت کام میں کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ بھی سوچ سمجھ کے کیجیے گا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا پلیز۔ اپنا لک آزماؤ، اپنی محنت کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اس کے بعد اگر نہیں رزلٹ آتا تو اس کا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر حل نکال کے دے دے گا۔ لیکن جب آپ کسی کی باتوں میں آئیں گے، اگر دیکھیں نا، میں ابھی میں نے مثال دی ہے آپ کو، اگر آج میں یہی کروں اور ایک میں نے سوچی اور اسی چکر میں نے بیچ دی، اگر آگے بھی کوئی ایسی کسی کو لگے گی کہ یار آپ کی یہ والی بکری بھی ایسی ہے، یہ والی بھی ایسی ہے، تو پھر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے یہ چیزوں سے آپ نے کافی مطلب یہ کہ سوچ و وچار کے ساتھ کام کرنا ہے۔ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ جتنا لگانا ہے لگائیں، جتنا آپ کے پاس سمجھ ہے آپ اتنی سمجھ لگائیں، جتنا آپ کے پاس نالج ہے وہ ساری نالج آپ جھونک دیں اس کے اندر۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ماہر لوگ ہیں، جو سکسیسفل لوگ ہیں، جنہوں نے بکری فارمنگ کے اندر ایک بہت بڑا اپنا امیج سیٹ کیا ہے، بہت سارے ہیں، لیکن میں جن کو زیادہ تر سنتا ہوں، چشتیاں گوٹ فارم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور بھی ہمارے بہت سارے یہاں پنجاب کے اندر گوٹ فارم ہیں، وہ ان کو آپ سنیں کہ جنہوں نے 3 بکریوں سے 5 بکریوں سے 10 بکریوں سے اپنا اتنا بڑا فارم سیٹ کیا ہے، اور آج وہ ایک ویل سیٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھی مطلب یہ کہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے، اور ان کی محنت ان کا رنگ لائیے۔ تو آپ بھی یہی کریں، کیا نام ہے، نالج حاصل کریں اور سکسیسفل لوگوں سے جڑے۔ تیسرے نمبر پہ اپنا دماغ بھی استعمال کریں، چوتھے نمبر پہ اپنی محنت، اپنی ایفرٹ، یہ ساری چیزیں دکھائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ یقین جانیے گا آپ کو نہ نقصان ہوگا، نہ آپ کو کوئی مطلب یہ کہ ایسا دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، پھر نہ آپ کو کسی کو سننے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جب آپ خود ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت بڑا بینیفٹ ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے علم میں تھی، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا ڈے 1 سے، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہوگی 19-20 ہوگی، 20-30 ہوگی، 40-50 ہوگی، جو بھی ہوگی، فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، سکسیسفل ہوگی، فیلئر ہوگا، سب آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے۔ کوئی لگی لپٹی بات ہم آپ سے بالکل نہیں کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیپ تک دیکھنا ہے، سمجھنا ہے ساری چیزوں کو، اس کے بعد آپ نے پھر اپنا سٹیپ اٹھانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کاری گوٹ فارم سے مجھے دیجیے اجازت، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ، نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔